اس لیے زحمت دی، ایک تو اس وقت جو کل الائنس کی میٹنگ ہوئی، جناب عمر عبداللہ صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کی صدارت میں، ایک اس کانٹیکسٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے، اور دوسرا ہماری پارٹی ریلیٹڈ جو انر پارٹی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے متعلق کچھ شبہات ہیں لوگوں میں، ان کو دور کرنے کی ضرورت تھی۔ جہاں تک کل کی میٹنگ کا تعلق ہے تو ہم نے کل سمجھ کیا کہ جو وہاں یونانیمٹی ہوئی جن معاملات پہ ہوئی تو دیٹ سسٹینز، ہم ان معاملات پہ سہمت ہیں اور اس میں جو بھی مناسب سمجھا جائے گا چیف منسٹر صاحب کی طرف سے ہو از لیڈر آف دی ہاؤس، تو ہماری پارٹی اس کا ساتھ دے گی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا اپنا فرض ہے، چونکہ یہ ملکی لیول پہ جماعت ہے کانگریس، اٹس ناٹ اے ریجنل کمپوننٹ، ایک نیشنل لیول کی لارجسٹ اپوزیشن ہے اور ستہ میں رہی ہے ڈیکیڈز ٹوگیدر۔ کانگریس از اے پارٹی جس نے اس ملک کو بنایا ہے، تو اس کی آواز سنی جاتی ہے، اور وہ کشمیریوں کے جتنے بھی اس وقت خدشات ہیں، ہمارے جو دو لیڈر دلی میں ہیں، پریزیڈنٹ طارق حمید کرا صاحب اور جنرل سیکریٹری جو نیشنل جنرل سیکریٹری ہیں غلام احمد میر صاحب، فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں اسٹیٹ لیول کے، وہ دونوں وہاں ہیں، اور کئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہمارے آفیشلی ڈیزیگنیٹڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں جموں کشمیر کے، وہ بھی وہاں ہیں۔ تو دونوں ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہاں کے سیاسی منظرنامے کو بھی ہائی کمانڈ کے سامنے پیش کر کے جو یہاں خدشات ہیں یا جو پولیٹیکل پروسیس میں بادھائیں ہیں یا کسی طریقے سے سمجھا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کیا جاتا ہے پرٹیکولرلی ان کشمیر، تو وہ کنسرنز جو ہیں ان کنسرنز کو لے کے انہوں نے ہائی کمانڈ کو مطلع کیا ہے، اینڈ وی آر شیور کہ ان کا تو رہا ہی ہے نقطۂ نظر یہی کہ کشمیریوں کو اس گھڑی میں وی آر گوئنگ تھرو اے کریٹیکل فیز، اس میں کانگریس ہماری سہایتا کرے گی اور وہ اس بارے میں کمیٹڈ ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو یہاں کا کانگریس یونٹ ہے، ہماری پریسیڈنٹ ہے، پرمپرا ہے اور آئین بھی ہے پارٹی کا، کانگریس ریاست میں بھی ایک اہم جماعت ہے جس کا رول رہا ہے ماضی میں بھی، مستقبل میں بھی اس کا رول ہے اور آج بھی ہے۔ ٹھیک ہے اب لیجسلیچر میں نیومیریکل اسٹرینتھ تھوڑی کم ہے، لیکن پھر بھی یہی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اسٹیٹ میں بھی آفٹر نیشنل کانفرنس، تو اس کا ایک اپنا رول ہے اور اپنا روڈ میپ ہے۔ اس روڈ میپ کے مطابق ان آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے ہائی کمانڈ نے 2024 میں آرگنائزیشنل لیول پہ ری آرگنائزیشن کا فیصلہ لیا اور طارق حمید کرا صاحب کو صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ وہ پچھلے جب سے وہ منصب پہ بیٹھے ہیں پوری ان کی جو ٹیم ہے، ری آرگنائزیشن میں ٹیم بھی نئی آتی ہے، اس میں پرانے سینئر لوگ بھی ہیں، کچھ نئے لوگ بھی ہیں، جیسے میں بھی کانگریس میں انہی کی وجہ سے آ پایا۔ انہوں نے اپنی طرح سے کوشش کی کہ اس جماعت کو اور میر صاحب کی سہایتا سے بھی اس جماعت کو آگے لے جانے کی۔ اس جماعت کا اس وقت ایک اچھا امیج ہے ریاست میں، لیکن افسوس کا مقام ہے کچھ ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس، جن میں کچھ ایکسٹرینیس ایلیمنٹس ہیں جن کا کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ از خود دلی گئے اور وہاں ایک ڈرامہ رچایا اور بہت ہی بدتمیزی سے کام لیا، کسی مورالٹی کسی ایتھکس کا لحاظ نہیں رکھا، پرہیپس کانگریس کو بدنام کرنے کے لیے اسٹیٹ لیول پہ بھی اور کنٹری لیول پہ بھی
they are perhaps working at the behest of enemies of Congress. कांग्रेस के दुश्मनों की बुनियाद पे ऐसे लोगों को जिन्होंने कांग्रेस के लिए कुर्बानियां दी, ऐसे लोगों के लिए जो कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया। गुलाम अहमद मीर साहब, आप जिस दफ्तर में बैठे हो रियासत में कहीं किसी बड़ी पार्टी का भी ऐसा कोई दफ्तर नहीं है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग थी, वर्कर्स को आगे ले जाने की, एम्पावरमेंट की बात थी, उन्होंने अपने टेन्योर में भी किया। और आज जब वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है तो स्टेट यूनिट को आगे ले जाने के लिए वहां का इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करते हैं। तारिक हमीद करा साहब ने तो पार्लियामेंट मेंबर ही छोड़ दी। उस वक्त सेक्युलरिज्म को आगे ले जाने के लिए, रीजनलिज्म खत्म करने के लिए, हेट पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए वो बड़े दे आर लीडर्स ऑफ स्टैचर। और उनको आप पता नहीं किस एनिमी क्वार्टर से शह मिलती है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, सेबेटियर्स को, जो लोगों में गलत परसेप्शंस पैदा करते हैं और नेशनल लेवल पे मीडिया को इस्तेमाल करके मिसलीड करते हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं नेशनल लेवल पे भी और यहाँ पे भी कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है हर पार्टी में। J&K लेवल पे भी डिसिप्लिनरी कमेटी है। ऑलरेडी पहले ही डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है कि ये पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और नज्म ज़ब्त का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कल जो हाईकमांड ने मीटिंग बुलाई थी डिजिग्नेटेड, ऑफिशियली डिजिग्नेटेड ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, और जिसमें सीनियर लीडर भी वहां है मौजूद, वो उसमें वो मदऊ नहीं थे। उन्होंने ये इंप्रेशन कन्वे करने की कोशिश की कि हम इनवाइटेड हैं, क्योंकि पार्टी का अपना एक तरीका है। दोज हु डोंट बिलोंग टू पार्टी एनी मोर आर committing indiscipline. Anybody who is a member or has been an office bearer is committing indiscipline, going to streets, maligning the image of the Congress, causing distress at national level. उनको बुलाया नहीं गया था, उनको बुलाया नहीं गया था, they were not invited. और कल की मीटिंग जब हुई हाई कमांड के साथ, they were disallowed, उनको कोई एंट्री नहीं मिली, जिससे प्रोवोक होके उन्होंने बहुत ज्यादा मेलाइनिंग की पे उतर आए, बहुत ज्यादा गंदी बातें की। दे शुड बी हेल्ड फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, ऐसा है। तो यहाँ का जो कांग्रेस यूनिट है, हम जैसे लोग, हमको भी कंसर्न है। हाई कमांड इज सीज्ड विद द इशू, दे विल लुक इनटू इट। मीडिया से सिर्फ यही गुजारिश है कि कांग्रेस को बदनाम के लिए उनकी तरफ से चलाई जानी वाली मुहिम लोगों को मिसलीड करने के लिए है। यहाँ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इसको शाह देने की जरूरत नहीं। सर, दूसरा जो पार्ट आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप बाद में बताइएगा, लेकिन डू यू थिंक दैट सम सीनियर लीडर्स आर बैकिंग दैट प्रोटेस्ट एंड कांग्रेस शुड हैव टू टेक स्टेप्स एंड एक्सपेल दीज लीडर्स? देखिए, मैंने कहा ना, डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है अगेंस्ट ऑल जो भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट गई है। हाई कमांड इज सीज्ड विद, दे विल टेक अ कॉल। निजामुद्दीन साहब, जिस तरह से आपने आगाज में कल की मीटिंग के बारे में कहा, जो उमर साहब ने मीटिंग की, उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रिएक्शन आया है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और अपनी ज्यूरिसडिक्शन या अपने डोमेन के तनाजुर में दिया है, सो किस तरह से आप उनके रिएक्शन? दैट्स फॉर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू रिएक्ट, बिकॉज ही इज लीडर ऑफ द हाउस, ही इज लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। उनके लिए वो ही विल डेफिनेटली टेक ए कॉल ऑन दैट। उनके लिए प्रॉपर है कमेंट करना, और हम तो सिर्फ यही मशवरा देंगे कि एनी डेवलपमेंट व्हिच इज रिलेटेड टू कॉजिंग सम काइंड ऑफ फिशर हियर आर देयर, उस पर अलायंस बार बार मिले एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर, और व्हाट एवर इज कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड इथिकल इन पॉलिटिक्स, उसको फॉलो करें। 3 रोजा दौरा है होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर का, तो आप एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हैं उनके दौरे से? होम मिनिस्टर साहब मेनली जो हमने देखा, उनके 2 एजेंडाज हैं। 1 टू टेक ए रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस इन जम्मू एंड ओवरऑल सिचुएशन। एज होम मिनिस्टर he has to
दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव है जो प्रेस में आया, आई डोंट नो, ही शुड बी नोइंग इट बेटर, कि ही विल एड्रेस द पार्टी एमएलएज आल्सो, बीजेपी एमएलएज, दैट्स अ पार्टी अफेयर एंड दिस इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो उसमें वो जाने, अलबत्ता हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट इज इन प्लेस। इस वक्त वो एक सरकार है जिसको एक मैसिव मैंडेट मिला है, और ये जमहूरियत और मुल्क के लिए भी फख्र की बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से ही हिंदुस्तान जाना जाता है, जिंदा है, और सिस्टम जो चलता है वो इंस्टीट्यूशंस के आधार पे ही चलता है। हम उनसे गुजारिश करेंगे होम मिनिस्टर साहब से कि कोई भी काम जो हो स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके ना किया जाए, चाहे मशावरत ही, जहां उनका अपना कानून है वो कर लेंगे, वो जो उनको अपने इख्तियारात है उसमें उनको मशवरे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्टेट में कोई इनिशिएटिव हो, कोई एक्शन हो, कोई रिव्यू हो, कोई इंफॉर्मेशन इनपुट हो, state government has to be on board. There's a constitutional command also, constitutional prerogative too, and also an ethical and moral and politically reasonable and obligatory. निजाम साहब, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि आप सेकंड लास्ट, नहीं, मतलब जो आपका सवाल है कि ये यूनिट से मुतालिक नहीं है, जो भी हम कोई एक्शन करेंगे विच हैज नेशनल रिपरकशंस, वक्फ का इट्स नॉट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली, it is a national repercussion, it's a law now which will govern the whole country. लिहाजा उसमें वहाँ हाई कमांड है, they will take a call, they will see what steps they can take, what steps are needed to be taken. पॉलिटिकली तो बात हाथ से निकल गई है, नाउ यू हैव ओनली वन प्रोविजन दैट इज सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे पास जुडिशरी है। I don't know how will they deal with the issue. Already सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी गए हैं, कोई एक एमपी भी गए हैं, तो दैट शुड बी सीन एज ए कलेक्टिव थिंग, बिकॉज हर एक का कंसर्न है कि ये लॉ ना चले, ये अल्ट्रा वायरीज है, अगेंस्ट कम्युनिटी है, डिविसिव है, कंट्री की का जो इतिहास है उसके खिलाफ है। ये दोज हु आर अपोज टू द बिल, अपोज टू द लॉ नाउ, उनका तो कंसर्न यही है, दीज आर द बेसिस। लिहाजा जो भी कोर्ट में होगा, देयर शुड बी अ कोऑपरेटिव। एक लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आप पॉलिटिकल लीडर भी है और सीनियर पॉलिटिकल लीडर, ये चाहिए था कि मैं ये सेंटर के किसी लीडर से या एमपी से सवाल करूं, लेकिन आपके तासुरात जानना चाहूंगा मैं। यहाँ पर 2018 and integrity of the judges, better not to make a comment.